السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي. أحباب قلبي، سنتطرق اليوم إلى درس جديد من دروس اللغة الفرنسية للابتدائي، والدرس يحمل عنوان Le présent de l'indicatif radical et la terminaison. هذا الدرس حول تصريف الأفعال في المضارع. نتكلم عن الجذر le radical أو بداية الفعل و la terminaison نهاية الفعل. أولا explication. 1. Nous sommes en automne. Le vent rugit. Les corbeaux luttent contre la tempête. Il s'agit de l'action qui se passe maintenant. الفعل يحدث في هذا الوقت. في هذا الوقت les corbeaux luttent contre la tempête. Donc il s'agit d'actions qui se passent maintenant. Les verbes sont en présent de l'indicatif. المضارع الآن. Deuxième. Conjuguons lutter. Je lutte, tu luttes, il lutte, nous luttons, etc. Une partie du verbe L-U-T, on a le verbe lutter. Et on a deux parties. La première partie, L-U-T, elle ne change pas. C'est le radical. Une partie du verbe lutte ne change pas. C'est le radical. La deuxième partie, l'autre partie varie. L'autre partie, c'est le E-R. On a deux parties. L-U-T qui, le radical, ne change pas. E-R, c'est la deuxième partie, c'est la terminaison. L'autre partie varie. E, E-S, E, O-N-S. Elle termine le verbe, c'est la terminaison. الجزء الأول من الفعل الذي هو L-U-T. الفعل ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول L-U-T هو جزء ثابت لا يتغير وهو الجذر راديكال، والجزء الثاني ER هو يتغير، هو جزء متغير. ES عند التصريف يتغير هذا الجزء الذي هو نهاية الفعل la terminaison. Donc, leçon 20. Le présent de l'indicatif indique que l'action est présente. الحدث يحدث الآن، هو حاضر، هو مضارع. On emploie aussi pour indiquer ce qui est varie à tous les moments. نستطيع أن نستعمل هذا التصريف عندما يكون فعل في كل الحالات. سأعطيكم أمثلة عن بعض الأفعال. Verbe chanter، الفعل يغني. Premier groupe. Je chante E. Tu chantes ES. Il chante E. Nous chantons ONS. Vous chantez EZ. Il chante ENT. Le verbe finir. المجموعة الثانية ينهي. Je finis IS. Tu finis IS. Il finit IT. Nous finissons I2SONS. Vous finissiez I2SEZ. Ils finissent I2SENT. Leçon 21. Le radical est la partie du verbe qui ordinairement ne change pas. الجذر هو الجزء من الفعل الذي لا يتغير. La terminaison est la partie, c'est la deuxième partie du verbe qui change et qu'on ajoute au radical. La terminaison هي نهاية الفعل وهو الجزء من الفعل الذي يتغير ونضيفه للجذر. chanter ER هو النهاية التي تتغير. Exemple, je chante E à la fin, tu chantes ES à la fin. Les verbes du premier groupe ont les mêmes terminaisons que chanter. جميع أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي بالER لهم نفس نهاية الفعل chanter. Les verbes du deuxième groupe ont les mêmes terminaisons que finir. نفس الشيء، جميع أفعال المجموعة الثانية لهم نفس نهاية الفعل finir. وشكرا للجميع.